मेगा प्रोजेक्टाचो आनी एकदम इश्यू जालोलो आनी खास करून तो ते पळय घरांक लागून ओपन स्पेसीचेर ती घरां दाखोवंक ना म्हणून तर ते कितें पळय कशें आहा गजाल हो विशय मानेल बाब 2016 विषय हो हातून तुका सांगता म्हणल्यार 16/9/2016 ही फायल इनवर्ट जालेली कळ्ळो न्हू ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिलेलें ताका 2016 मागीर मागीर ते मंच आहा पळय तेंच्यानी कंप्लेन घातली ते प्रोजेक्टाचेर आनी ती मंच घालून मागीर शोकत नोटीस काडली आनी पंचायतीन रिवोक केली केन्ना रिवोक केली 2017 रिवोक केली फायल मागीर तेंच्यांनी ती चॅलेंज करून टेक्निकल क्लियरन्स टीसीपीन हाडून 17/3/2022 ताका क्लियरन्स ताका दिलें लायसन्स एप्लिकेशन फॉर लायसन्स कळ्ळो न्हू आनी आमी पावला ऑगस्टान 22 तारखेक 2022 पावला आनी हांगा हे टेक्निकल क्लियरन्स बी ताका जाल्ले म्हणजे 17/3/2022 दिलें ताका मागीर लेटर ते तुका कित्याक लोक सांगता ह्या विशयाचेर हे तुमकां कळपाक जाय हो विशय आतांचो न्हू हो विशय पयलींसूनच आसा मागीर जेन्ना एप्लिकेशन ताका लायसन्स ताका इश्यू करपाक लागले जेन्ना तेंच्यांनी डायरेक्टर पंचायतीन चॅलेंज केली आनी डायरेक्टर पंचायतीन ताका इश्यू करपाक लागली आनी तो मॅटर डिस्पोज जालो 6व्या म्हयन्यान 2022 ताका ही ऑर्डर येयली की ताका दिवची म्हणून तुमची पंचायत येवच्या पयलीं आमी पंचायत पयली हांव ऑगस्टान पावला 22 तारखेक आनी तेंची मॅटर डिस्पोज जालोलो 20/6/2022 आमी पावलेलो ऑगस्टान आनी हो विशय हो कंटिन्यू जालो ना न्हू आतां हांवें लागून तांकां हांव कित्याक तुमकां सांगता हांवें कळपाक जाय की हांवें डिस्कशन केलें फॅमिली बाबतींत लागून आर्ग्युमेंट केलो की दोनूय पार्टी लागून बसून हांवें तांकां आपयल्ले आनी हेजेर असो विशय म्हणून मांडलेलो पूण कशें आतां जेन्ना ऑर्डर येयली तेन्ना सेक्रेटरीन कितें सांगलें सरपंच आपल्याक ही ऑर्डर ही फॉलो करची पडटली की 7 days ताका लायसन्स दिवचें पडटा म्हणून म्हाका तेणी मिटींग घातले पूण हो विशय आतां कोर्टान जर ऑर्डर येयला हांव काय फुडें वचोंक शकना म्हाका तुका खबर आसा कित्याक लागून तेन्ना कोर्ट जर ऑर्डर दिला हांव सुप्रीम कोर्टा वयर आयज म्हाज्या वयर BDO आसा BDO डायरेक्टर पंचायत डिस्ट्रिक्ट आसा त्या लेवलाच्या प्रमाणे म्हाका तो गायड म्हाका फॉलो करचो पडटा की हांव डायरेक्ट दिला म्हणून हांव रिजेक्ट करूंक डायरेक्ट करूंक शकना पूण हांवें तांकां सांगलें तुमकां जर कितें टेक्निकल कितें आसा त्या प्रमाणे तेणी कंप्लेन घातली आमकां की सरपंच हो प्रोजेक्ट रिवोक करचो म्हणून रिवोक करचो म्हणून ते मागीर आमी ते फॉरवर्ड केले आमी फोर्टनायट मिटींग घेतले आनी आमी TCPक लेटर धाडले TCPक लेटर धाडले तरी पूण तो म्हणजे कंप्लेनर म्हाज्या कडेन येयलो आनी ते सांगले की सरपंच TCPची कोण येवंकूच ना म्हणून हांवूच तांकां घेवन TCPन गेलो TCPन घेवन तेंकडे ऑफिसर करता अपॉइंटमेंट घेतलो आनी ते ऑफिसराक आपोवन हांवें इन्स्पेक्शन घेतलें इन्स्पेक्शन करून तेणी कितें करपाक जाय तो रिपोर्ट ताका आमी रिमांडर लागून परतून धाडले आनी लँड एंड सर्वे ताकाय आमी लेटर धाडलेले आसा म्हणजे करपाक लागून म्हणून ताका तांकां सांगलें जो पर्यंत तुमचो सॉर्ट आउट जायना हांव डिस्कशन करता की तुमचें तें काम बंद करचें म्हणून हांवें ताका त्या बिल्डराक त्या इन्स्पेक्शनाक बिल्डरूय येयले सगळे येयले आसले घरकारूय आहले आनी मागीर तेंचे तो बिल्डर जो इंजिनियर आसा तेवूय आसलो आनी तेजेर डिस्कशन जालें आनी मागीर तेंका सद्या स्टॉप आसा पूण ते कितें म्हणटा डायरेक्ट रिवोक कर म्हणटा रिवोक कर म्हटल्यार कितें कशें गजाली म्हाकाय प्रोसिजर लागता तुका आमचो मानेल बाब तुका खबर आसा हांवें तिका सांगलें कितें पळय हांवें TCPक लेटर केलेलें आसा लँड सर्वे लेटर केलेलें आहा म्हाका TCPचो रिपोर्ट येवं दी लँड सर्वेचो रिपोर्ट येवं दी तेजे प्रमाणे हांव फुडलें डिसिजन फोर्टनायट मिटींग आतां करतलो पूण ऑलरेडी तिंका सांगता फाल्यां तिंका स्टॉप नोटीस हांव काडटलो पूण तुका डायरेक्ट स्टॉप नोटीस काडपाक मेळटा काय म्हणटा अंटील एनालिसीस दाखोवंक जाय न्हू कितें तरी तें तुका हांवें आनी ती कितें म्हणटा की पळय आतां हांवें तिंका सांगलें कित्याक लागून की हांवें तुमकां स्वताच लास्ट ग्रामसभेक काबार सांगलें बाबा पळय हांव काम कर तुमी जर काम करता तुमी म्हाका डायरेक्ट इन्फॉर्म करूंक शकता तिंका सांगलेलें हांवें आनी आयजूच तिंका तेंच सांगलां की एक तर बंद काम आसा तें सॉर्ट आउट करपाक जाय कितें खंय मिसअंडरस्टँडींग जाला कितें बरो तिंका सगळें घेवन बसून तें करपाक जाय आनी तें पळय कशें हांव तें सॉर्ट आउट करपाक ताका सांगलां त्या प्रमाणे आतां ती जर रिवोक करता हांव डायरेक्ट रिवोक करूंक शकत ना म्हाका फोर्टनायट हांव एकलो सरपंच म्हणून म्हाका फोर्टनायट मिटींग घालचें पडटा आनी म्हाका रिपोर्टाकूय रावपाक जाय रिपोर्ट TCPचो रिपोर्ट येवना लँड एंड सर्वेचो रिपोर्ट येवना हांवें 10 तारखेक रिमांडर धाडलो की रिपोर्ट म्हाका दिवचो म्हणून आनी आमी इन्स्पेक्शन बीन करून गेल्ले ते दुसरे आतां प्रोजेक्ट येता मेगा प्रोजेक्ट येता पळय ते आतां लोकांनी कितें म्हटलां कितें खास करून आडवल प्रकाराचें नांव काडलेलें आहा की आडवल प्रकाराचें कितेंय फायल येयली जाल्यार ती एक आडोवची म्हणून आनी दुसरे प्रोजेक्ट कितें आहा पळय ते हिंगा मेगा प्रोजेक्ट गांवांत हाडचे न्हू तुका पावर आहा पळय तेंच तुका आतां सांग म्हाका आतां पळय ग्राम सभेक लोकांनी रेजोल्युशन घेवपाक ते आमी रेजोल्युशन घेवपाकूच जाय हांव तिका इग्नोर करा रेजोल्युशन घेना म्हण सांगूंक शकना पूण तेजें रेजोल्युशन घेतलेलें आसा आनी फुडलें डिसिजन तूं जातलें न्हू हांव डायरेक्ट एकलो तुका डिसिजन घेवंक शकना आनी हांव सांगूंक शकना की एका तें सांगूंक शकना हांवें तिंका लागून सांगलें आतां पळय हांव सरपंच आसा आयज जर तुजी प्रॉपर्टी आसा हांव तुका सांगता तूं म्हाका विकून म्हाका सांगून विकतो सांग म्हाका आयज जर तुजी प्रॉपर्टी आसा तूं प्रॉपर्टी लागून जाल्यार सरपंचाक सांगून विकता प्रॉपर्टी आयज तुमी जिता तूं मानेल बाब तुका सांग म्हाका आतां तुजी जर प्रॉपर्टी आसा तूं जर घर बांदता तूं आतां TCPचे हेल्थाचे सगळ्याचे हाडटा जाल्यार हांव खंयचेय तुका आडोवंक शकता सांग म्हाका तूं
एक बाजू दुसरी बाजूच आसा न्हू एडमिनिस्ट्रेटीव म्हणून आसा तर म्हाकाय कोणी विचार बी आहा ना फुडें मागीर सांग म्हाका हांव डायरेक्ट कसो म्हणून हे करूं शकता आतां तुमकां जर जाय तिंका सांगलें हांवें तुमी रेजोल्युशन घेया बरयलेलें आसा तुम्ही बजेट हे केलो रिजेक्ट केलो लोकांनी हय ते आतां तांकां आमी म्हणजे आमच्या विलेजासान तांकां कितें खंय मिस्टेक घाल्लें करून मागीर परतून करेक्शन करपाक जाय आनी फुडली मिटींग आमी पास करता आनी ते बजेटाचें म्हणटलो जाल्यार तुमी ते लोक कितें म्हणटा रियलिस्टीक बजेट आसना म्हणजे तुमचे बजेट हे प्रोविजन्स आसा ते चड आसता पूण जेन्ना तुमी स्पेंड करता पळय तेन्ना उणें स्पेंड कमी करता. तर इतले तुमी डिफरन्स कशें जाता पळय सारकें तें तुका सांगता बजेट आमी आतां कशें लास्ट इयर बजेट पळोवन तेजे प्रमाणे आमी एरिया आतां कितके तुका मार्क खबर त्या प्रमाणे आमी इन्क्रीज करता तेजे प्रमाणे पळय खंय हांवें तेंकां म्हज्या विलेजान सगळ्यांक विचारलेलें आहा तुमकां जर दिसता कितें की खंय करेक्शन करपाक जाय तुमी आमकां सांगा इन्फॉर्म करा सांगा आमचे खंय तो दिसता खंय वाडोवपाक जाय आतां जाय त्या दोगांनी सांगलें कितें आमकां आर्ट एंड आमच्या कल्चरल प्रोग्रामाक तुमी इन्क्रीज करा म्हणजे खंय स्पोर्ट्साक एका म्हणजे खंय इन्क्रीज ते आमी 1 लाख घातलो तर 2 कोटी करा धानबजी घालता 80 लाख आतां 1 कोटी करा हे आमी लोकांचे आयकोंकूच जाय न्ही लोकांचे आयकोन आमी सजेशन घेवन आमी फुडें करता म्हणजे सगळ्यांचे सजेशन घेतलें आमी म्हणजे तुमकां जर दिसता की तुमी म्हणजे आमी चुकला जाल्यार आमी आनी कितें आयज एका घातला आमी फोर्टनायटी कितें पास करतलो आमी हेजे फुडें आमी फोर्टनायट मिटींग घेतलो आतां तुका मार्च 31 पासून लास्ट डेट आसलेली एक्चुअली बजेट तुजो हें करपाक आतां तूं ही फुडें वचता हय आमी रोखडीच आतां ना हांव सगळें आतां परतून रोखडीच आमी एप्रिलान ग्रामसभा ग्रामसभा काडटली एक आतां जालें सारकें आतां रोखडोच पावलो आतां फर्स्ट आमी सेकंड विकान लोक आमी काडूंक शकता ग्रामसभा ओनली फॉर बजेट हय म्हणजे ओवरऑल ग्रामसभा Overall ग्रामसभा तितून budget include बजेट इन्क्लूड करतले तर ती आतां ही आसली पळय ती ऑक्टोबराची जाली हय ती तुका सांगलें ना कंटिन्यू आता जानेवारी. रोखडीच फेब्रुवारी एप्रिलाची हांव सेकंड विकान नाल्यार फर्स्ट विकान जे पळोवन हांव शेड्यूल पळोवन मागीर हांव काडटलो The voice for coin.